66 करोड़ रुपए तो सिर्फ मानसून की बारिश के लिए जारी हुए थे ना। मुराद अली साहब से पूछना चाहता हूँ, आपने काउंसिल साहब की भाई इसमें से तो गिलाजत निकल रही है, सीवरेज का पानी बरसाती नालों के पानी में जब आप डाल दोगे, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का आपने महकमा के पास रखा हुआ है। सर ये मुसलसल हम देख रहे हैं कि हमारी किस्मत में अगर जो मैनेजमेंट है वो ये है कि अल्लाह से दुआ की जाए कि बारिश ना हो, तो फिर तो ये शहर बच जाता है। अगर बारिश हो गई है तो फिर हमारी मैनेजमेंट तो यही है कि जनाब पानी ज़्यादा आ गया है तो अब कोई हल नहीं है। तो सर इसका कोई हल है भी या नहीं? देखें, हल तो है, लोग अपनी राय दुरुस्त करें और अभी 24 तारीख को बल्दियाती इलेक्शन है, कम से कम यहाँ से आगाज करें और जान छुड़ाएं इन लोगों से जो हमें डिबोते हैं, जो हमें बर्बाद करते हैं, जो हमें 35-40 साल से रगड़ा दे रहे हैं। 14 साल से मुसलसल पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, एमक्यूएम हमेशा उसकी इत्तेहादी होती है। और अब पिछले अरसे में भी जब भारी मैंडेट लोगों ने पीटीआई को दिया तो उन्होंने भी कराची के लिए कुछ नहीं किया, सिर्फ 18वीं तरमीम करते रहे, जो उनके जिम्मे करने के काम थे वो भी नहीं किए। तो कहने का मकसद ये कि लोग अगर घर बैठे रहेंगे, मायूस होकर तो रहेंगे, मायूस होकर तो नहीं होगा, कम अज कम कुछ भी नहीं होगा। कम अज कम जमात इस्लामी को वो जिन्होंने खिदमत की है, जमात इस्लामी का मेयर लेकर आए, लेकिन हम तो नहीं रोएंगे फिर इसका, हम तो फिर खड़े तो होंगे लोगों के साथ, कम अज कम बल्दिया के इख्तियारात के साथ ही खड़े हो जाएंगे। जो हमारे पास गाड़ियां होंगी, जो हमारे पास ट्रैक्टर ट्रालियां होंगी, जो हमारे पास रेस्क्यू का सामान होगा वो लेकर आ जाएंगे, और इंशाल्लाह जो हम लेकर आएंगे तो हुकूमत में भी दबाव पड़ेगा। अभी तो सूरत हाल ये है कि रोने धोने के अलावा कोई काम ही नहीं है। अल्लाह कहते हैं कि जब बारिश हो रही हो तो हम उस वक्त रिलीफ का काम नहीं कर सकते। मैंने तो सवाल पूछा था ना कि अगर आपके घर में पानी घुसा है, बारिश हो रही है और आपके बच्चे डूब गए हो, तो फिर जो है वो आप उनको बचाएंगे नहीं, इसलिए कि बारिश हो रही है। कौम के बच्चे लाशें, लोगों की लाशें नाजों में चल रही हैं भाई, मतलब आप सोचें। और इन लोगों को कानों से क्यों नहीं रहती है, सियासतबाजी के अलावा कोई काम नहीं है हाफिज साहब। लेकिन हाफिज साहब ये वज़ीर आला कह रहे थे कि उन्होंने इससे पहले जो है वो नालों की सफाई भी करवा ली, इमरजेंसी भी नाफिज कर दी, लोगों की छुट्टियां भी मनसूख थी, तमाम लोग भी मौजूद थे, लेकिन बारिश जो है वो ज़्यादा हुई है, तवक्को से भी ज़्यादा हुई है, और इतना जो सिस्टम है वो नहीं सह सकता। फिर पिछले 20-25-30 सालों से नालों पर इमारतें भी बनी हैं, वो कह रहे हैं कि वो जो तजावुज़ात भी हुई जिसकी वजह से ये शहर की सूरत हाल ऐसी होती है। तो लोग क्या मिर्च से आकर हुकूमत कर रहे थे भाई, यही लोग हुकूमत कर रहे हैं ना। नालों के ऊपर अगर तामीरात नहीं है तो एसबीसी है ना, पहले केबीसी था और अब तो एसबीसी आपने कर लिया है। वाटर बोर्ड आपके पास है, केबीसी आपके पास है, कच्ची आबादी की वजारत आपके पास है, बल्दियात की वजारत आपके पास है, आपके पास कोई अपोजिशन ही नहीं है। जो अपोजिशन है उसको आप खरीद लेते हैं बार बार, एमक्यूएम आपकी झोली पे बैठी होती है, आप जो चाहते हैं उनको एक वजारत देकर। अभी भी देखें, जब हम डूब रहे थे तो एमक्यूएम ने एक मुशीर पे फिर सौदेबाजी कर ली, सिर्फ जुबानी जमा खर्च है। पीटीआई का कोई लेना देना नहीं है कराची से, वो अपने सोशल मीडिया पे खुश रहते हैं। तो सब कुछ तो आपके हाथ में है। फिर अगर नहीं तो आप कर रहे हो रही हैं, तो आप कर रहे हैं, कर रहे हैं, आप करप्शन कर रहे हैं, आप लूटमार कर रहे हैं। नाले नहीं किए 66 करोड़ रुपए तो सिर्फ मानसून की बारिश के लिए जारी हुए थे ना, टेंडर भी हुए हैं, कहाँ हुए और क्यों गलत बैरानी के काम ले रहे हैं? मैं मुराद अली साहब से पूछना चाहता हूँ, आपने काउंसिल साहब की भाई इसमें से तो गिलाजत निकल रही है, सीवरेज का पानी बरसाती नालों के पानी में जब आप डाल दोगे, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का आपने महकमा के पास रखा हुआ है, कचरा नालों के अंदर डाल दोगे और सफाई नहीं करोगे, तो फिर उसके नतीजे में यही होगा कि नाले चौक हो जाते हैं और पानी जो है वो बाहर आ जाता है, निकलेगा कहाँ से? तो उसके नतीजे में लोग डूबने लगते हैं। मिला है, फार्मूला है। और इसलिए जो आकर हमसे कह रहे होते हैं कि कुछ नहीं कर सकते। देखिए, बारिश स्कैटर्ड थी, कभी जो है वो एक हिस्से में हो रही थी, कभी दूसरे हिस्से में। परसों तक को ये हुआ है कि एक साथ बारिश हुई है जो ज्यादा हो गई है, लेकिन खुदा ना खास्ता कोई सैलाब तो नहीं आ गया, कोई तूफान तो नहीं आ गया, बारिश हुई, खत्म हो गई। उसके बाद पानी निकल जाना चाहिए था ना, क्यों जोड़िए बाजार में? क्यों पूरा डाउनटाउन के अंदर इस वक्त पानी मौजूद है? क्यों बस्तियों की बस्तियां ऐसी हैं जिस वक्त, यानी अच्छे पोश इलाके भी और कच्ची आबादियां भी जो है वो पानी उनके यहाँ मौजूद है, आपके पास कोई सिस्टम ही नहीं है। तो इसलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी से जानी छुड़ा सकते, आप सिर्फ झंडा लगाकर कारपेटिंग कर दें और ये सोचें कि आप बेवकूफ बना देंगे इलेक्शन से पहले लोगों को। वो कारपेटिंग भी इस बारिश के साथ रह गई, इसलिए कि वो फ्रॉड है बिल्कुल। यही काम एमएनए फंड से पीटीआई वाले करते रहे, यही एमक्यूएम वाले करते रहे, और यही पार्टी करती है, तो इस शहर के लोग कहाँ आए? इसलिए सीधी सीधी बात है कि आवाज करें कराची के लोग की तामीर का 24 जुलाई से घर नहीं बैठे हैं, हम लड़ेंगे उनका मुकदमा इंशाल्लाह। लेकिन आप सब ये भी बात जी
آپ صاحب یہ بھی ہے کہ کراچی کے ڈائنامکس بہت مختلف ہیں. اس شہر میں وفاق کے بھی انڈر ادارے ہیں, جگہ ہیں, موجود ہیں, پھر کنٹونمنٹس بہت زیادہ ہیں, ان کے اپنے ایک معاملات ہیں جو کسی کے انڈر نہیں ہیں, پھر صوبائی معاملات بھی ہیں علاقوں میں, اور کچھ ایسے ڈائنامکس بنائے کہ کچھ بلدیات کے انڈر چل رہے ہیں, کچھ وہاں کے ڈی ایم سیز کے انڈر چل رہے ہیں. تو یہ اس طرح سے ایک ون یونٹ ہی نہیں ہے کراچی, تو پھر اس کو کیسے ٹیکل کیا جائے, پھر کیسے اس کو چلایا جائے؟ پوش ایریاز بھی ڈوبے ہوئے ہیں اور پاپوش ایریاز بھی ڈوبے ہوئے پڑا تھا. سر دیکھیے نا میرے بھائی, بات یہ ہے کہ یہ کس نے کیا ہے. 75 سال سے کن لوگوں کی حکومت ہے, 50 سال سے پیپلز پارٹی بدل کے حکومت کر رہی ہے نا سندھ میں, اور 14 سال سے لگاتار حکومت کر رہی ہے. 35-40 سال سے ایم کیو بلا شرکت غیر مالک رہی ہے اس شہر میں. ان کی مرضی کے بغیر پتہ نہیں ملتا تھا. اگر جو تباہی اور بربادی ہے ان کی وجہ سے, تو یہ سب لوگ حکومت میں شامل ہیں. تو بھائی سیدھی بات یہ ہے کہ جو لوگ ریسپانسبل ہیں وہ بتائیں نا کہ یہ 6 محکمے کیوں کام کر رہے ہیں. کیوں آپ بلدیاتی اداروں کو بااختیار نہیں بناتے؟ کیوں میئر کے اختیارات یہ نہیں ہے؟ لیکن نا دنیا میں کہیں ایسا ہوتا ہے کہ شہر کا میئر ہوگا اور نہ پانی کا انتظام چلا سکتا ہے, نہ سالڈ ویسٹ میں, نہ جو ہے وہ تعمیرات, اس کے وہ تو ہم نے لڑ جھگڑ کے وہ چیزیں لی ہیں, اور انہوں نے اس کو جو ہے کر دیا ہوگا. تو واٹر بورڈ کا چیئرمین ہوگا, کراچی سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا چیئرمین ہوگا, یہ تو ہم نے لڑ کر کروائی ہے. لیکن بات یہ کہ یہ خود کیوں نہیں کرتے, سسٹم ون چین آف کمانڈ نہیں رہتے, وہ سنگل ہونا چاہیے نا. اور جتنے بھی کنٹونمنٹ بورڈ ہیں, اچھا ایک اور بات ہے, کیا تو وفاق میں بھی ہے, صوبے میں بھی ہے, ایم کیو وفاق میں بھی ہے, صوبے میں بھی ہے. تو یہ بتائیں شکایت کیسے کر رہے ہیں؟ مردم شماری کا مسئلہ یہ حل نہیں کرتے. کوٹا سسٹم انہوں نے غیر معینہ مدت کے لیے پی ٹی آئی نے اضافہ کیا تو انہوں نے کچھ نہیں کیا. جن کی ہماری پوری نہیں کی تو ایم کیو ایم اور پی ٹی آئی نے ہمیں آدھا کاٹ دیا, ہمیں 1.5 کروڑ کر دیا. اس کے بعد الیکٹرک مافیا کے سارے سپورٹر ہیں, ساری پارٹیاں, چاروں پارٹیوں کو سپورٹ کرتی ہیں. ساری باتوں کی جن کی حکومتیں ہیں, جن کے پاس مینڈیٹ ہے. اسی لیے بار بار کہہ رہا ہوں کہ اب شہر کراچی کے لوگ ترقی کا سفر اگر وہیں سے شروع کرنا چاہتے ہیں جہاں سے نعمت اللہ خان صاحب نے شوق تھا, تو 24 جولائی کو تو کم از کم صحیح فیصلہ کریں, پھر اس کے بعد انشاءاللہ آگے چلیں گے. لیکن حافظ صاحب جو نعمت اللہ صاحب کے پاس اختیار تھے اس وقت کے بلدیات کے نظام کے 2000 کے, کیا ویسے اب اختیارات ہیں؟ آپ سمجھتے کہ مثال کے طور پہ جی حافظ نعیم الرحمان صاحب میئر بن جاتے ہیں, تو سر وہ تو پھر ویسے اختیارات ہی نہیں ہوں گے, پھر کیا ہوگا؟ بے اختیار اتنے بڑے شہر کا میئر کیا کریں؟ دو باتیں ہیں. ایک تو یہ کہ نعمت اللہ خان صاحب کی جب میئر بنے تھے تو کینٹونمنٹ ان کے پاس نہیں تھا, ڈی ایچ او ان کے پاس نہیں تھا, واٹر بورڈ کے بھی چیئرمین وہ 1.5-2 سال بعد بنے تھے. ٹھیک ہے, بہت ساری چیزوں پر ریولیوشن آف پاور سب کی نہیں ہوئی تھی, کچھ کی ہو گئی تھی, پہلی بات تو یہ ہے. لیکن ان کے اندر جذبہ تھا, وہ کراچی کو آن کرتے تھے, تو انہوں نے وفاقی حکومت سے پروجیکٹ کروائے تھے. 12 ارب روپے کا جو ہے وہ انہوں نے پیکج دلوایا تھا, 29 ارب روپے کا مجموعی پیکج بنا تھا جس میں سب کو انوالو کیا تھا. تو جو لڑنے والا ہوتا ہے, جو شہر کو اپنا گھر سمجھتا ہے, اور اس کو یہ خطرہ نہیں ہوتا کہ کوئی پارٹی اس کی فائل نکال کر لے آئے گی, اس کی کوئی ویڈیو, تو پھر وہ لڑتا ہے. اختیارات کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اصل میں نیک نیتی جو ہے وہ جو آپ فرما رہے ہیں وہ ہونی چاہیے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.